श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर सांसद एवं केंद्र शिक्षा मंत्री थिले पदर इस्तीफा देइछन्ते इस्तीफा पत्र रे जहा कहिसन्ते ये बड़ कथा सामना को आसुची एवं जो कथा कहिसन् जे तुरंत परीक्षा दिया गला आमे भी ताकू ग्राफिकली देखौथुलु जे मे 3 ने परीक्षा हैला नीट रो तापरे अभियोग आसिला एवं इमिडिएटली मोर मन अछि प्रेस मीट करिकि धर्मेंद्र प्रधान एक कथा विश्वास जतैथिले एवं कहिथिले शिक्षा माफिया को छड़ा जीवनी से जे के हेथाउ ना काहेकि एवं 13 जन इमिडिएटली गिरफ हेले सीबीआई तदंत कला गिरफ हेले 40टा जगह रे छापा मारा गला सीबीआई रो एवं तदंत एबे भी चलीछि एवं गोटे परे गोटे पदक्षेप नैथिले 5टा पदक्षेप मु आपन को देखेली बड़ पदक्षेप एवं ये सब पदक्षेप परे भी जो कथा आसुछि जे से जहा उल्लेख करिसंती एवं शेषरे कहउछंती जे जगन्नाथ का आशीर्वाद रु मु भारतर विकास ओडिशार विकास रे निजको उत्सर्ग करिछि समर्पित करिछि एवं ए काम आगु को भी जारी रहिबो किंतु जो षडयंत्र कथा आसुछि माने जो माने धारणा गोटे भ्रांत धारणा गोटे पिलांक भितरे जो क्रिएट करिया पई चेष्टा करा गला जो एटी से लिखुछंती जे इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की पिला माने आज्ञा प्रिपेयर करुथिले भल रिजल्ट करिया पई सेते बेले तांको मनरे द्वंद्व सृष्टि करिया पई चेष्टा करा गला एवं आपण देखंतु रिएक्शन देखंतु आपणकर पिला माने खुशी अछंती जे सम पाइल आम सहित वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त राजाराम शतपथी जोड़ी श्रीयुक्त शतपथी आपन रिएक्शन नापी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करछंती किंतु सोशल मीडिया रे पोस्ट करछंती गोटे बड़ कथा कहउछंती जे इस दौरान भी कई छात्र किसी छात्र मानू पदरे बसथिबा बा दायित्व रे थिबा किछि लोक तांको गुमराह करिया पई चेष्टा कले एवं से कहउछंती जे जंतर मंतर आंदोलन विदेशी शक्ति फायदा न निया जाऊ न नौ ये सब कथा कहीकि से पद रु इस्तीफा देइछंती किंतु ए जो षडयंत्र कथा आसुची गुमराह कथा आसुची एवं जो कथा आसुची जे सब काम को भल से करिछंती दायित्वर सहित करिछंती जो दायित्व से डे 1 रु नैथिले श्रीयुक्त शतपथी आपण जा कहउछंती तार सेतिर मध्य सत्यता रहिछि जे ए जो आंदोलन भितर प्रकार षडयंत्र मध्य अछि ए आंदोलन रे गोटे पॉलिटिकल फायदा नवा सब प्रकार प्रचेषा करा जायछि यही आंदोलन को मूलर जिते कहला जे जो प्रसंग उपर आंदोलन होती भल कहीं प्रसंग होची देशर शिक्षा व्यवस्था को केमिति सुधार करा जाय परिबो एवं ए कथा उठिला सेति बेला जिते नीट परीक्षा पिला माने दे सारा पर सरकार से नीट परीक्षा को बातिल कले या कहीकि क्वेश्चन पेपर लीक होती तेणु कौटी ना कौटी व्यवस्था रे अनेक प्रकार त्रुटि रही से त्रुटि की सजाड़ा यही छात्र आंदोलन मुख्यतः आरंभ होता किंतु बर्तमान देखा गला कौन कि एक 2-3 दिन जो आलोचना छात्र मान सहित सरकार होता से जहाँ बाहर सी जो मैंने आंदोलन को लीड कर मुख्य उद्देश्य है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केमती इस्तीफा देवे जिते कहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा देदेले जे शिक्षा व्यवस्था सब प्रकार सुधार आसीजिव सब प्रकार व्यवस्थित हो शिक्षा परीक्षा दवा कथा यही तो गोटे भ्रांत धारणा किंतु से कहले तरफ कहले कि आमर धर्मेंद्र प्रधान सहित कौन व्यक्तिगत शत्रुता ना आमर धर्मेंद्र प्रधान को सी कार्य त्रुटि करना से आकलन आम करूना आमर से लगी धर्मेंद्र प्रधान आम किसी गोटे प्रसंग नुहति आम प्रसंग होती भारत वर्षर शिक्षा मंत्री जेहेतु एत बड़ घटना है पिला माने क्षतिग्रस्त हेले पिला भर अनेक सुइसाइड तेणु आम चाहूँ क्या तो दायित्व आप उत्तरदायी क्या करेंगे जदि कहार की उत्तरदायी करेंगे ना ताले गणतांत्रिक व्यवस्था रे उत्तरदायित्व माने कौन रहा पिला माने से मुख्यतः कहले एवं से कहले से परिष्कार भाव में कहते काली कहते आमर धर्मेंद्र प्रधान सहित व्यक्तिगत किसी शत्रुता ना तेणु बर्तमान परिस्थिति जहाँ है आज आलोचना सहित सरकार सहित आलोचना हबार थिला हम कि न हम तो कहीपरि कि यार भितर जो तमाम घटना घटी चली देखागला ए सरकार चारिआडू चाप बेसी पड़ुची एक सत जदि यही घटना यही आंदोलन चीन ने होता यही आंदोलन जदि इज्राएल कि अमेरिका भी होता सिंगापुर रे होता जो मैंने आंदोलन कर कुआड़े छत्रभंग देकर अधिकांश जेल था जेहेतु भारत सरकार और मोदी सरकार बहुत समय जहाँ कहुचे विरुद्ध में जिते जहाँ कहले अनेक समय एक अनेक कहती जे से टिके
ବେଶୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇଯିବାରୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏତେ ସାହସ କରିକି ବା ଯେକୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ସହିନବାଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହନ୍ତୁ କି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହନ୍ତୁ ସେ ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ସେଠି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେତିକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କେବେ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବିଜେପି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଏ କଥା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଯାଉ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ତ କୌଣସି ମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ କାରଣ ନାହିଁ କେବଳ ଜଣେ କହିପାରେ ଯେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ ଅଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ କି ରହିବା କଥା ତେଣୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି କହିବ ଯେ ଯେହେତୁ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିଣତି ହେଲା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଗକୁ ତ ମୋର ଆଶଙ୍କା ହଉଛି ଏମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିଆଇବେ କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। କେବଳ ଯଦି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଥାନ୍ତା ସେଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନଦେଲେ ତାର କିଛି ଫରକ ପଡନ୍ତାନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଆଶଙ୍କା ଯେ ଆଗକୁ ଇଏ ଆହୁରି ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନବ। କଣ ମୋଡ଼ ନବ ଆଜ୍ଞା ଏଡେ ବଡ ଦେଶରେ ଆମେ ତ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ନଉ ନା ଏଡେ ବଡ ଦେଶରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ କିଛି ଲୋକ ବାହାରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଯେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କାମକୁ ତୁଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କଥାର ଅନ୍ତ କୋଉଠି? ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକୁ ତା ଦେହରେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଉପାଦାନ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସରକାରରେ ରହିକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବହୁତ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।